ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଭୁ ମହାବିନାୟକ ପୀଠରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦହିପଣା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ନେତା ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଗତକାଲି ସକାଳ ସମୟରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ମହାବିନାୟକ ପୀଠରେ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଦହିପଣା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବନେତା ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁ ଯୁବକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। बड़ पड़ सर बड़ पड़गला इन्हें पड़नी आसन तो पड़ सर सर दर्शन महाशिवरात्रि उपलक्षे जो आमर पवित्र शिवरात्रि उपलक्षे आज जो भक्त मान जो पणार व्यवस्था कर कौन कहे सर? आज पवित्र महाशिवरात्रि जागर अमावास्या यही परिप्रेक्षी आमर जे नेता नवीन पट्टनायक आमर जे दल विजु जनता दल आम नेता युवक मैंने पाखापाखि बहुत जन युवक एकाठी हो जल छत्र कार्यक्रम कर जो श्रद्धा मैंने एत खरार आसिकी प्रभुंर दर्शन कृपा लाभ करें जल दान करुँ जल सेवा कजिका दिन में मुझे महाप्रभु महाविनायक प्रार्थना करी समस्ते भल रुहतु सुख रुहतु समस्त मंगल नमस्कार। जाजपुर ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सामल रिपोर्ट ओडिशा वॉइस।